guys, welcome back to my YouTube channel Sunu Vlogs. Kung sulung apa mo YouTube channel saba silang aku daily vlog ekta ko banai pam na madung so mag video sam iske ma ba end of ka bila aru anu pakane ke liye subscribe bila bell icon dum press bila nail polish mane dekh ki kabo lagai na mane bila ada ada ko gibagai dobo bila mane direct lapak gela oinam tiche pam na madung যেহেতু ছিল আজাক মুমদা মানে দ মুমদা আমলা সেকেটা বাইর bagli ni lima nampa দ মুম pamlo seksi kasih ursuleman comment box da janai langkai tar mani moyu asu eta prani দ মুম pamlo ursulema প্রায় বাং নেল পলিশ মিউট কালারম কাবড়া বজক মানে লাইট কালারম মাবমা যেহেতু 10:30 গাবং আপিন দোকান গাবং বিলা আপিন मैं ब्लॉग बनाइছো मैं रूम में द बनाई का मैं कॉलेज गई ना बिला मैं ददु बन्ना मैंने अपिन सपिन दाला हाजरी नाम दे आइरा बना लंग दो मेल न लो इला लागबन सागली पेन के पन में ओ कालां को तो Supak Sariali gupam ni dung Sariali te mani agar ajak dutu adam pila Sariali tau kita. So Sariali do mani Sariali do idam rekol kita. Idam mani apun pakjari emna mani ada কি কয় টিএমপিকে ক্লোজিং সেরেমনি র মানে গিয়েতো আদা মানে গুগা মুগবা পুরা এক্সাইটেড আর মানে বিলা আপন পাকদার পম নমাদু আপন পাকদার মানে জিমানে মানে এগাসর কাঙ্গাদাগু মানে কানুন পিদাং ন বিলা আপন পাকদার পম নমাদু থাকিব গে নাকি আম্পিগেলা অন্নম রিলিক পব লাইদা ওলা মানে আই রাখবন না फाइनली अपन पाकजाराम तबो कब कारण कमेंट बॉक्स তে জানাই বিলা A few moments later so supak 3:30 ka abo mane computer class la lagtu aram pila computer class sanggol kita so nelin sin nang kanya kadil tu to pina class langgot kapidan kupi takbo class ko dobe Kalau klasi kalau Mari kalau komputer kelas dah tani di semua mana kelas lama bom dah bilang kalau train station kadang aku kalau komputer kelas langgar bilang train station dah bilang kalau kita kalau train station dah biuran lalai kalai video sam sagalang mapapang na madung so mag video sam jodi kalai pamandang mo like comment share and subscribe bilang aru bell icon dem press bilang jate ogano vlog gada do
notification tengah dapat. So bye bye guys.